tahlilan tentang mengqadha atau mengganti salat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama anis sholati aw nasiyaha wa kafaratuha ayyusalliyaha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalika." Qala ta'ala, "Wa aqimis sholata lidzikri." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidur sampai meninggalkan sholat atau lupa, maka hendaknya dia harus mengqadha sholat itu ketika dia ingat. Tidak ada denda lain selain itu. Allah berfirman, "Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Quran Surah Toha ayat 14. Hadis nomor 10 tentang pahala sholat dengan duduk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sholatul qaidi ala nisfi min sholatil qaimi." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat seseorang sambil duduk mendapat pahala separuh dari sholat orang yang berdiri. Hadis nomor 11 tentang larangan mendahului imam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla imami an yaj'alallahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himarin." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah di antara kalian tidak takut atau salah seorang di antara kalian tidak takut bila dia mengangkat kepala sebelum imam, atau sholat mengangkat kepala akan dijadikan kepala itu seperti kepala himar, atau bentuknya akan dijadikan Allah seperti bentuk himar. Hadis nomor 12 tentang bacaan i'tidal atau bangun dari ruku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sami Allahu liman hamidah." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Hadis nomor 13 tentang sikap ketika mendatangi sholat berjamaah.
syarri. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat di bumi yang akan berbicara mengikuti ucapan Bani Adam tentang perilaku seseorang yang baik atau yang buruk. Hadis nomor 22 tentang larangan memecahkan tulang mayit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasru anil mayyiti kakasrihi hayyan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memecahkan tulang mayit seperti memecahkannya sewaktu masih hidup. Hadis nomor 23 tentang mengkafani mayit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waliya ahadukum ahahu falyumsik kafanahu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kalian merawat saudara yang mati, maka kafanilah dengan baik. Hadis nomor 24 tentang mengubur mayit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lana wasyikuli ghairina. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk mengubur mayit kita menggunakan liang lahat, sedang untuk selain kita berlaku liang belah bumi. Hadis nomor 25 tentang larangan duduk di atas kubur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqutu ala kubur. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian jangan duduk di atas kubur. Hadis nomor 26 tentang suara siksa kubur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula alla tadafanu la autu
tidak boleh membuat bahaya terhadap diri sendiri dan juga tidak boleh membuat bahaya terhadap orang lain. Hadis nomor 38 tentang penipu bukan termasuk umat Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man falaisa minna." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menipuku maka tidak termasuk umatku. Hadis nomor 39 tentang larangan menjual buah yang belum jelas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqta'u thimara hatta yabdua salahuha. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian jangan menjual buah-buahan sampai diketahui jelas baiknya. Hadis nomor 40 tentang kemudahan akad pinjam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahasa fil araya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dispensasi tentang akad pinjaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.